Namaskaram, Namaste, good evening. What a great evening. I was here last year to receive a gift from friends and family of Mandolin Srinivas. I was acquainted with him way back in the late 70s when he was 12-year-old, when I was doing the re-recording for a film called Hum Paanch, produced by Boni Kapoor and Anil Kapoor, directed by Bapu. Saluri Vasu Rao, the present composer, son of Sri Saluri Rajeshwar Rao, brought him to me. And it was in Gemini Studios, I still remember. He played a piece from Shankarabharanam. It was amazing actually. And I said, whom from you learned music? He said, I don't know swaras or anything. It's only my father, my first guru, and I play by my ear. Then I sang the theme of that film, and a couple of times he asked me to sing and immediately played it so beautifully. And Anil Kapoor and Boni Kapoor wanted it to be recorded, and we recorded it, and that first mandolin theme is still in the film that was played by Srinivas. I think that was his first introduction to filmdom. I am grateful to God Almighty to have given that opportunity. From then onwards, what was his journey? அவர் அதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு ஒரு திரிவிக்ரமனாக எழுந்தார் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாத விஷயம் இல்லை. நம்ம நாட்டோட இசையை ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு அந்த கருவியில் அது வாசித்து இதுக்கப்புறம் மேண்டலினில் கிளாசிக்கல் மியூசிக் வாசிக்கக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் வந்தாங்களோ சொல்ல முடியாது. ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தார். He has become international famous, and the only loss is that he left us too soon. ఆయన అలా అంత తొందరగా వెళ్ళిపోతాడని నేను కల్లో కూడా అనుకోలేదు. ఇంత ఉండి కూడా చాలా వినమ్రశీలి, చాలా నిగర్వి, అంత మంచి వ్యక్తి ఇవాళ అతని గురించినటువంటి ఒక సభ జరుగుతోంది అంటే అది అందరూ గర్వపడాల్సిన విషయం. ఇది సంగీత కులానికంతా కూడా గర్వం. అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ దట్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ హ్యాస్ కంపోజ్డ్ ఎ సాంగ్ ఆన్ గురూస్, అండ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ రిలీజ్ టుడే. వాట్ ఆర్ వి ఆల్ విదౌట్ குருஸ்? குரு இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியும்? நீங்கள் என்ன கேட்கலாம், யார்கிட்ட போய் நீங்கள் இசை பயிற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னு. நான் போகாமல் இருந்தது தான் பெட்டராக இருந்தது. ஏன்னா எல்லோரும் என் குருக்கள் ஆனாங்க. முதல்ல எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த திரு கோதண்டபாணி அவர்கள் தான் என்னுடைய முதல் குரு இசைக்கு சம்பந்தப்பட்ட வரையிலும். Prior to that, I went to so many people asking for chances. I could not get a break. I didn't meet this person at all. He comes to me, hearing me, listening to my singing in competition, and then gives me a break. And I can never ever forget. So every day after my Mata and Pita, and the next one is Sri Kodandapani, whom யார் நான் வணங்குகிறேன்னா அவர் தான். நான் எந்த தொழில், எந்த பாட்டு, என்ன வேலை முயற்சி செஞ்சாலும் அதுக்கு முதல்ல இவங்க 3 பேர் தான் நினச்சிட்டு நான் தொடங்குவேன். ஸோ குரு கட்டாட்சம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட், நாட் ஓன்லி ஃபார் musicians, ஃபார் எனிபடி அண்ட் எவ்ரிபடி. ஆஃப்டர் மதர் அண்ட் ஃபாதர், யூ go to the school and it is the guru who opens this world to you. Guru means who leads you to light, into light from darkness. ஸோ அப்படிப்பட்ட குருவை பற்றி ஒரு அழகான பாட்டு கம்போஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க, ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்ன சொல்ல முடியும்? ஓம் குருப்யோ நமஹ. காலையில் எழுந்துச்சு அது சொன்னாலே போதும் நமக்கு. ஸ்ரீனிவாஸ் ஒரு பெரிய பொக்கிஷம். நம்ம இந்திய இசை லைப்ரரியில் அவருடைய ஒரு ஏடு ஒரு பெருசாக தெரியும் நமக்கு போய் பார்த்தோன்னா. சச் எ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். நான் எப்போவுமே சொல்கிறது, எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஹவு பியூட்டிஃபுல்லி யூ ஆர் మేడ్ లైక్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. நீங்கள் எவ்வளவு అழகாக బిహేవ్ பண்ணுறீங்க, మీరు ఎంత వినమ్రశీలులే ఉన్నారు, ఇది కదా ముఖ్యమైన విషయం. ఇవన్నీ కూడా
All these things put together is Madeline Srinivas. And his brother Rajesh has taken the reins given to him by his brother, and his travel is so beautiful now. அவரும் உலக புகழ் பெற்றிருக்கார். அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க அப்பாவோட சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நினைவு நாளாக அவங்க அண்ணாவுக்கு. இதை நம்ம எல்லாம் கூட அவருக்கு ஆசி கொடுக்கணும், அவருக்கு பாராட்டு கொடுக்கணும். ஸோ ஐ ஆம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு Rajesh, his father, and the entire machinery behind this program for thinking of me. As I am not available to be present in person, I am sending this video. And God bless music. God bless the entire universe. எல்லோருமே நல்லவராக மாறணும், நல்லவராக மாறினவங்க எல்லாம் கூட நல்லா இருக்கணும். இதுதான் கடவுளுக்கு பிரார்த்தனை. ஓம் குருபியோ நமஹ. అందుకే నేను అందరినీ సెటైరికల్గా జనరల్ స్టోరేజ్ క్వశ్చన్లు వేసుకుంటా ఇట్లనే ఉంటా. కానీ తర్వాత వీరో అయితేనేమో నా మెంటల్లో దమాకు పెరిగిన కొద్దీ బాబా ఏంటో నా దమాకుని ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి, ఇన్ ఫ్యూచర్లో జారి పడకుండా పెద్ద